Kilata kuyagaraka arut askapanyani patunka kimsa kartuni urunaga usara paharaki anata paksita anata urunaga wahakata separaktana wip hai halyalya kausachun sasina sapanyani kurhamati hilat kuyagaraka akurunaga walikuswa sumpah hanicha utaraksa askijan hayate paraktanwa walikuswa pangkara nagampi warsun yate paraktana kakip krakiu kipka uiwarak sam paraktana ya kabaraka Uraiman ya ka suma amta uragampi suma sarnaka uragampi suma haka uragampi akuru raganha uruk en hayate paraktana umaru am aptana ya aptana hawira nakaru kota nakaru ukakip karakilat kuyakaraka uiwara karusa ya purusa walikuspun wa am anyate paraktana ukawa aski karakilat kuyakaraka haka uragas kana ira kataruha iriptasip kakiyani haka uragasaha Winyayat pacha hadi wacak tu ya taki tilat kuya keraka camanca sip kakiyani haka udah kasaha naira kataru irtatas kakpana ukwa mura paraktara aka anata urunakan hasumpa curug panyani pampa cekau kita nakan hilpat hilat kuya keraka barka cekau kita nakan yang bagisa masuruh wali kuswa katuk paraki watha yang kau usu uti yang kau usu akan karaki ukat saharka kasih parakinya hilat kuya keraka ukam tiu kanyan teata karaki hica wakica we hayati ura kampi saranta hapanyani hiwasaraka wakica we taipeu hitata hilat kuya keraka kurhamati yati ura kahamai mayau utharaki akuru rakarha kipka Carlos Rivera arhatiriu arsudirakin hilat kuya keraka kurhamati akuru rakarha naskinaka uteja colaboración eficaz sata halugarakat ukatha akuru rakarha kunai mariat yati ura kauteja necha ukatha mai hayati ne pana ukaha aski yati wispau sasin wasarakina uchi kamaha Rodríguez Macay, Jupasti, Pedro Castillo Jupaja, Carta Democrática ante la OEA Sata, Uka Taipinwa Ampi, Uka Sumak Hanancha Urakao, Aski Hanancha Urakao Tej, Ukaru Arctas Pasasinwa, Saraki, Kurhama Purisa y Atjatasip Kakiyani. Arsuwinakata, colaboradora eficaz Karelín López y Atiawinakapasti Janiwa, Yatjataka Tainti. Ukamkik para aquí Pedro Castillo Han Askinakarus Meichap Karakina, Ukato Kaitsa. Carlos Rivera Arjatiristi amuit karakinoa política taipita. Ukamanagampi wakt aymunap karakispa. Amtas karakinoa Karelín López diciembre paxinoa. Colaboradora eficaz komampi wakt ainstimun karakiritaina. Hucharkawi taipit hanil yausap karakiritainti. Akapairi ant awinsti hilpachati karakpachana sasinoa amui karakina. Internacionalista Miguel Rodríguez Macay amuit askarakinoa. Haksuin amdanakapunitiut karakispa. Ma Carta Democrática oea taipirusti mai karakispa. Perusuyo kitab taipitu kamasti pakas karakispa. Akamarkar ma komisión purinya pataki mais karakispa ukamat unya nakap karakispa. Pekinchawi taipit kun hamaga punita insa ukanak yati sinya bataki. Kepa yati awinakat ma paksinak kepata karakispawa. Jaka tokait untas karakino politika tokait smaik untayas karakispa yakamarkanakana. Bloomberg ranking kan kanya Perusuyo takisti wakiski sasina arhat karakina. Ukamkik paraki okde hausayawi pan kanyataki. Haría una campi sananta sipkakiyari. Contraloría General de la República Sata, Ukata y Piuhitatja, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, auditores a proyectos Sata, Jupana Carunja, Jucampi, Arctatas Kakiriu, Uhamati, Akauruna Karja, Guraiman Hanas Kinaka, Uthawi Sasilwa, Sapjeja Sasilwa, y Atiare Paraki, Ukakip Karakiwa, Yatu Tu Pataka, Huarancans, Huarancapa, Solisa Corterúa, adjudicaciones en la caja utaspaja ukasa y adjatatas karakiwa sasinsa jupara caja y atiere parakiwa hip paroja corrupción ukarakawa utej ukatja ukarakatja atanta urakasa utarakiwa Perú barkasa etenchawipa daira kataru irtata yapatakeja kitirakati akaja naskiraka yatip ukatja yarap asepjmal yatjata yatakej sasinma maitap ukasa maitata karakiu sasin wasarakina ukamatha kipka kamachi luriti na kasa kupara kaha yathat yapanyapao kau chapirakati ministerio taipiu hidarakana irnakapjeja kupara kasa yathat yaparakinyapao malko chukaha hukampi kuswa kanwa hupaha yathat yanyapa sasinsa akiri taipiu hidatha kana asini parakiwa. Yati una campi saranta sipkakiyani ukchikabaja Pedro Castillo Perusuyo Malkusti. Kunti Karelín López, empresa platereja yati katainaja,
ukaha haniwa chekapa kiti sasinwa sarakina. Ukakip krakiwa akahan askina kaha Peru suyo ekin chawirua Aines anya bureja sasinsa hupaja sarakina kunjama pulisa kiri yatiawiste yatkata sipakiñani. Ante la propalación en los medios de comunicación Yatiaña uta taipiu hitarakatwa yatia paraki. Maha masat yatia uragam yanapisiriu. Han aski lurawinakau uteja sasinwa sataina. Ukasti haniwa chekapa kiti. Pedro Castillo Hachajelerema, el Europea mensaje a la nación Arzón, Karelim López, empresaria fiscaliaru Arzotapat, Ocat Pears Anaj, lavado de activos Ocat, Conate Juparo Pijuchanchataenaj, corrupción que usasen. Perú marcachirinagarua, Malkama, Ukakip Kraki, Perú marcachirjamawa, Nayaja, Hucha Arctirinagaroja, Yathata Urakaja, Kallanta Yatajiv, Ukatja, Hankaki Yathata Pana. Kunahan askina kapuresa uthawataina. Uka hana yatia tanyapau markachirina katakeja sasinwa histra. Castillo Hachajelerema, his no kasiraken, fiscalan yathatz awek, kunats ankaru mistsusasen. Fiscalía hucha arctaya uta taipiu hitatja, perusio ekincha wiru, ainest ensha munaspa, ukamarusa takincha taspaja, ukamarhamapuriwa amuit ataja. Sarakenape, mahisk atamao markacherenakat uthe, hanipi gobernori yakains munapketsas. Nayaroja haksunywa murapjeto. Kunaimana hachahan askina kau Peru markasan uthe ukanakahan askicheaña laikuwa ukam haluranja murapje. Peru marca masirakas, ukakip kraki, comunidad internacional satan kaha chekau hitarakata, huparakasti yatjapjewa, akapahan chekapa aski lurawirakatka. Ukatsa ma kaukarikiwa ukha Luranja murapjaraki. Ukhamarejamape hachajelerema alkuj, hukpach markacherena karu haus eraken, takanis democracia utjañepataki gobernabilidad okas, unchukip jañani sasinamaitz anaj. Presidencia de la República taipetiatianip jarakenaj, redes sociales likalika taipen, hachajelerema alkuj hetekani uyatiatanakat, hani uchakapa aketsasen. La Pegel Gawig, secretaria de Comunicación Estratégica y Prensa Taipit Jirunta Taanau, Ukan Pekhan Yatianep Hanaj, Hach Ajelere Malkuj, Ankono Markan Kaskañapanaj, Mawaki Chao Taipen, Ukan Irana Kaskakenesas, Hach Ajelere Malkuj Saraken, Patung Kim Sakalkun Urkulio Pasigam, Pawarang Patung Soktana Marakam, Irana Kaskaki Hausas. Akiriwa Maidiri Yatiaweja, Aníbal Torres, ministro na kanap pasti, malkuha haniwa hitek kaliti sa sinwa sarakina, ukakip karaki, Karelim López, kunti yati katainaha, ukamaroha haniwa kunasa utkiti, ukak tanan jatariu sa sinsa sarakinaw, yatkatasip kakijani. Pedro Castillo Hiliri Pechteristi, Janiu Hiliri Pechawitpachti Hitak Kaspati. Consejo de Ministros Taipit Pechteri Aníbal Torres, Yatia Siniscarakino. Aruna Kastik Arikiu Ukat Ukamanagambi. Perenjawi Taipit Pachti Apsui Munapjexasino Undarakina. Torres Pechterita Queja. Kamachlup Ewisti Arsuinak Política Arjamau Apnakarakispa. Hucharkawi Taipiru Karelim López, empresaria Yatia Winakapa. Hichasti colaboradora eficaz Kwama. Ukataipit Pechterich Ukan Kasposasins Yatia Takarakitainoa. Gabinete Pechterich Amuyas Karakinoa. Karelim López Malkudoket Arsuinaksti Janio Karanjkaspati. Sasin Arjatan Karakina. Aníbal Torres Pechteri. Bruno Pacheco Hiliri Pechenchawi Taipit Pach Naira Secretarioro. Asilo Yakamarkan Hakatanya Bataki. Janiu Kunanagasu Kadokatut Karagisapan, Diana Pañas Munas Karagisapanti. Sasin Yatiasin Karakina. Yatias Karakina Yakipanagasti Kamas Lup Iwi Taipit Pacha. Janit Kimsakal Korunagasti Achokapaksit Purinkipana. Pedro Castillo Hiliri Pechteristi Haksuin Takapjarakispa. Kun jamás Ukaban Pachataki Waktayata Karakina Gabinete. Voto de confianza Irnakayataki Yausawi Mainyataki. Unkankik paraki voto nagasti Haksunyadagi. Yakip Kamas Lupirinagas Amuyunagaps Maikt Ayapjarakispa. Kitinagati Han Askinkap Karagispasa. Ukat Ukanagampi Pakaskaragispa. Zoraida Ábalos, Hiliri Pucha Arctaña Uda Taipina Erteripasti, Ministerio Público Ukataipiuhitatja, Perusio Malkuroja Hariwa Ainest Anjamulkite, Kurhamaruti Perusio Malkoja Arsunkeja, Ukamaruja Sasilwa Serakina, Ábalos Upaja, Latina Jupara Campiwa, Aruski Parakitaina, Walhani Nakarua Yathatataski, Ukakip Karaki,
wal hache qawqitanakanwa yatqata tasqueja. Kunjama rutina nakaja, irnaqa phañajaja, ukamarua irnaqa tasqueja, hanche qaparakaja haniwa utkiti, sasin sasaraki dao. Ukwatwa, hiriri hucha arktanya uta taipina p'eqtiripaja, malkuru yanap ayatakeja haniwa kunasa utkiti, haniwa kunaja kacha urakasa utkiti, sasinwa sarakita. Ichajaya kaya tiaura kampi saranta panyari. Salud ukata ipiu hitat hataik aukina garuja wawanaka sumpacha umara. Yatinya utara kaparu huch hapanya patakiwa para kaja walikuswa iutaparaki. Acá yuhawi katuk ayatakeja maya chusa pakalko hakura garua hakaki hausan tapaspa ukatja yuhawira kaja hakakiwa put andirakispa. Kunjama polisa kiriste yatata panyani. Huk asamana kakeu yata kanyutana karukot anyatakes utkaraki ukat PS saludah euhtaraken huk pachahisk awanaka yata kanyutana karu walkut apanyapataki mahecha perej auktai kanaka walpe unicht apanyapaj haneu alcohol hisk awanakaru apayap kanyapa aketsasen alcohol parirake sa laram nenas aktayo haspayokat nin pone utkayes hisk awatake hane pone walketej Okamarak mara patake wawanak kamach anat awapaspah hani chihina karo poreñ munaptan komatek alcohol apayañ monastah alcohol en gel uka apt ayasmah Gretchen lavado doctora collere kananchanera ken alcohol en gel uk mochila paru hanuka lonchera parus apayañan maine eukt awerakeu chek pacha mochila nakas epharet asiwap khanya pausasen okamarak pankanaka ebebkhanej Wali hacha perej atire pachau epip kanya pausara kenaj. Las asas idealmente Mochila epharet asinya pataginya pau hach pach. Al kanan chanyan. Luis hisk awat patun kilonechej. Hopatunka por ciento kinya pau. Pa kilo kinya pay mochila past. Debe ser de 2 kilos. Kanan chanira ken hisk awana kate mochila epip chej. Hatena kapatunka paskana por ciento kinya pausasen. Arhat aniraken, yantita nakam mochilanaka, kunatskan wayu sinyapat okhat. Y si usted Kaya desea chinakapay mandar a su usuch hijo con asip una hasbah, mochila de tendinitis o ruedas, kam la sataw, mochila de ruedas ampara nakapat no usuch se jala asiwap hasbos porque okas, genera lesiones yantita nakam acromiales, mochilak, nok genera ilmayak nok tendinitis y lesiones asek, en el brazo. pusi La yantita mochila de ruedas nechek, se empuja, ma y si la saranya mochila tiene takhamau 4 ruedas, kamayukat, va como hisk una awak maleta kawaya de poroy viaje apt al aspas. lado del alumno. Kunanakas hisk awanakaro man kanyataki apayanyat kananchaneraken. Miguel Valle, nutricionista, es saludat. Haniu gaseosanakas, pokotanakat nektarenakas apayaña que chihlenakas haniu hupanakaru hilayap ketsasen. Ansas ma pokot, auna choke hanukah kamot apayaña. Kunate hisk awanakaraman anakapaj. Alwaman ata chikaurut hani uka aketes saraken. Murata marka masinaka wawanaka saroja hiwasa mankanaka sumpacha churap hanyani ukawa aski grakini. Hichaja yatia uragampi saranta hanyani Unión Europea ukata ipiu hitatja Rusia markaruja kunat punsa Ucrania markaruja mantaptaja sasino para kahwaitap haraki. Kunai mar huchancha uraka uti ukatsa Bielorrusia sata ukata ipiu hitatja huchancha uraka utani sasino asaparaki. Bruselas chikau hitatja huchancha parakidiwa ukakip karakiwa abde yakakunai mar amta urakau utharaki. Kurhama polisa kiristi yatkata sipakinya. Huchancha winak Rusia markatakisti winchap haragitaina Ucrania chakar militar anakampi puripana. Hani Rusia avión anagasti haltkaragispati Unión Europea pachanakapnama. Histantap harakto Unión European pachanakapa Rusona kataki. Unyano katagarakino alpacha avión anagasti han haltanya badaki. Rusia chakat apnakatanak. Hani sartap karagispati haltap karagispati Unión Europea chaknama. Anchit kamasti Unión Europea yanap karakiniwa. Alanyanakampi ukamas arma churañanakampi. Ukamas yaka ekipunaga suyudagisti amuit askarak. Akasiwin hakhatasipana. Bruselas chakan unyano kapharagitaino Kremlin yatiawina kapata. Unyano kaskarakispa Rusia yatiawina kapata. Rusia todai ukamas Sputnik tokenagata. Ukataipit keparteña munaskarakispa. Han kusayatiawina kampis waktap karakispa. Putin tokets arsus karakispa. Unión Europea taipit tukamgik paraki unyano karakispa kuchancha winak. Alexander Lukashenko Bielorrusia erita. Kun jamás suyupansti plataforma taipita.
Han kusanak Rusia toket arsub harakispa Ucrania marcana. Yaka toketsti Unión Europea taipit armas letales ukanax Ucrania chakaru churap harakispa. Han yaka marcana karu maichataki pana. Sintina irpayasti yatiap harakinoa. Alemania marcasti waranka guerra tangenagambi yanaft karakispa. Pescapatak kuetenagambi ukamas yakanagambi. Países Bajos komkik paraki yanaft awinagambis chikt karakispawa. Bélgica ukamkik parakiwa Portugal chakata. Jurin sulka suyu hitaro put apanyani hilat kuya karaka mamarka chiriwa hiuhara kisapana ukatsa patuka hila ukama usucha tarakawa utawara kisapana autua chihiro purira kitaida puro sulka suyu chakauhitana ha autu chihiro puriweha utawara kitainao paniniwa hiuhapara kisapana akiri Juliaka asangaro autu taki chakauhitanwa ka chihiha utawara kisapana hukampi yathata sipakiyani. Machihiut Caragitaina, carretera central Chacana, Naranjal Jacana. San Ramón Iscamarcana, Chanchamayo provinciata. Los Angelitos Empresas Tima, Camionaro Mocat Caragitaina. Nailo Jabanac Apiriro. Camionasti Patunca, Locanac Calant Caragizapana, Tarma Jawir Kawayare. Mawarmisti Haniwit Atagaragitain, Tiucat Chijinsti, Hankakiu Caragitaina. Panchipasti Automanjaru Achuntarexapana. Autusti Mazarut Hokiparexapana. Kauhanti chihisti utkaragitaina ukat tuka chakarusti bombero naga purip harakitaina. Pescatunca Pusini compañía taipita. Usuch hatanakaru San Román sulkire kollenta taipiru apop haragitaina. Yanap asip haragitaino policía nakampi ukamas serano nakampi. Puno chakan panini hiop karagitaina ukamas walhani usuch hatanagasti utkaragitaina. Maotumpi ma kombimpi ukachakansti mokat karagitaina sulka marcar saririnaga. Víctor Poco Marrón autoboda sintihan kus atasti ukayakan hakadas karagitaina. Kitinagati saraf karagitaina hupanagasti hankakiu hakañaps tukiap karagitaina. Bombero nakau Julia kayakat pachti purip karagitaina ukamas policía nakampi. Usuchata nagarusa Carlos Monge Medrano kollenta taipirus apap karagitaina. Sintich amampit ihuyu kam chihirusti puri karaksapana. Anyuha walich amabi wal hachakau kitarakana urkaska ki murat margachi hilat kuya karagokatha sintilla ki segurakau utharaki kurhamati hanyu sinti purinta wetha kuraiman halakta urakau utharaki taina ma pollo chakau hitata gallete chakau hitana luna wana sulka markau hitana casa encantada uka chakau hitanwa autu thaki uhitarua kuraiman anakau halhatara kitaina kokana casa tinkir harakitainao autora ka keparta tau hakata se parakina nya mapa chaponiu keparta ta hakata se parakina haniki wa hankakeha sarap karakinati marka ektawi taipitha maquinaria sata para kampiwa pichuha parakina ukamatwa autora ka apaka parakina walhanina kawa kipka yauyos ukachakau hitarua purip hanyapana ukatha keparosti sarhap hapuruina kanawa usa chakaroha purin hap hapunira kinawa sa sinsa sa paragiyani. Yati ura kampi seranta sipkakiyani hichaha Amazonas chakau hitaro purs apanyani akiri sulka su chakau hitanha ruta cultural Los Baguas ukama tapiwiu utharakida Bagua Grande marcarwa Akawa Kichauja Sartea Parakitaina. Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural Kamachi Lurine Nagawa Haustea Parakitaina. Acá Aruski Pawinja, Bagua Grande, Kipka Zapayani, Layauhitanja, restos paleontológicos Sata Ukarakaja, Aptapita para Ukatsa, Suma Unjata para Sasilwa Parakitaina. Kuraiman, Yakana Campisa Uhtata para Sasinsa Juparakaja, Aruski paparakitainao. Ukakip karakiwa artesanía amparan blur ata ukakip karaki turismo irnakawisa hukampich manchata pana nairagataro irtata pana sasinsa Aruski paparakitainao. Gobierno pekenchawi taipitja kamachi lurini na kampeja walha sulkasu hitaragarua pultatas karaki ukamata irnakawunaka utanya pataki markachiri na katakeja sasirwa keparoja kipka ereja arsundirakina yaka para casa kusapuri wakiri wakicha weja kamara kaja walhacha kauhitarakana utaspa ukamato andairagatarusa saranta sipsnausa sinsa saparakinawa.
Cajamarca llegau gitaro hichaja purt apjayani, anata uruna kau purt anjaraki hilat kuyakaraka ukatja hichakutirja maihua yanka uso akanta witja ukachegau hitanja anata urunakja urupt eapjaraki kurja mapurisa y atjata apjayani. Cajamarca chakan kuna bajantia kanyang khaususti purintan karakina hukat bachti haniwa. Unhamati nairanagasti anata punchawik apas karagiritaina ukat uhamasti papas karagitainti. Nyang khasti pawaran kapatun kamaran acho kapaksitsti purin karakina. Ukan kunhamati pakap karagiritaina ukamarakampi tukoy karagiritaina. Akamar punchawi dagisti walkanich amanjab karagitaina ukamas walka irnakanyo tanagampita. May jas karagitain amoy ap karagitaina punchawi. May kapas kanya bataki ukimat hani. Ya kawin bis kapas kanya bataki. Ya kadokat stik umar kakawin amdana kapas ya kas kanya bataki. Kun kamati kakanjawi taipix apsoni dagarakina. Ukamkik paraki COVID-19 kan katus karakinya bataki. Mal kan taipirut ep karagitaina uint ehnya taki. Anata punchawin isina kapa. Punchawi tokawin isisitanaka. Hichanakasti hilpach lika taipit uint eyas karaki. Cajamarca sul kasuyup awimpi ukamas kultura ministerium pi mayasip karagitaina. Lup eno kap karagitaino aliknama. Amta tanagasti unt ayasinyapa. 3 dimensiones komampi chiktas kanyabadaki. Isinakampi ukamas maskaranakampi. Cajamarquino anata punchawin isinakapa. Kuntire nagasti código QRMP mantap karagispa. Ukamat Cajamarca markansti kuna nagati lurata karagitaina kuna nagati chamanjata karagitaina ukanaga. Mantap kanyabataki. Punchawi nakampi hichuro nakamasti hanhamakio keparten kamakaragitainti. Arumanagas ya kepanagasti plas chakanchik apkaragitaino. Wainanagas anata punjawi tukart awinakam. Balik usaw urok ewe hilat kuyakaraka Cajamarca chakata hichaja ayakucho chakaro halak opkanyani halok apkanyani asas hilat kuyakaraka ukachaka ukitanja taki ukitera garua list apkarakina tok asiriraga hampi ukatja anata urok enyaja wakisi kipori usasirwa walhanina causa parakina. Yang kau suwa kanta weha ukathahi ukapachat pachichaka maha pamarahiwa haniwa kuspacha kurhamti urokan hayatip keha ukamha urok eap karakiteh. Plaza principal sata kipka plaza mayor Wamango gachakaroja. Policía panya kampi militar panya kampi uharkanta parakina. Tok asirina karoja haniwa mantayap kanateh. Nairama nakat si pansa akatok asirina kaha. Hadikiwa urhamaruti isisin hayatip keha ukamha isin tasiwap katainateh ukatha upanakaha walik ochpon wa katok apharakina aka anata urunakau pulintar hesa sina yukurak sa hadiwa ustasiwap karakitainati hichaha plaza de armas Wamanga ukachakau hitaha harkanta tauha katasis kaki haniwa tokorina kaha mantap hanya pakiti sasinwa harkanta paraki polisia panya kampi ukaki paraki militar panya kampi wa. Yati aure kampisanan tasip kakijani hichaha ika sulkasu hitaro purinta pajani ukachakau hitanha kuna imana amtawinakau utharaki urhamati munat hinat kuyakaraka kipka yaka sapanyani amtawinakas uthaki puniraki ukachakau hitana inde kopi sata ukakip karaki min satur ukataipi hitat hilat kuyakaraka wali kuspacha irnaka winaka uthpana turismo chamancha weh uthpana iuhawinakas uthpana sa sinwa ukachakau hitanha sapharaki kunha mapurisa yathatasip kakijani. Y absubharakina kuspach sartas kanyabataki y kamarkana. Paracas Bahía Chacano int Harakina, Pisco Provinciata. Julián Palacín inde Copip Richik Tascarakina. Takaskaragitaino, Economía Toquet Sartasis Kakinya Batagi. Ukamkik para aquí markat mark saririna casa. Y kasul kasuyurusti purisip Kakinya Bataki. Ukamatu kamarkan nairar satawinagasti utjas Kakinya Bataki. Ukamkik para aquí amanchap Haragitaino, suma ujitanaka suma unyano kanyanaka hoja. Ukampirusa kunanakti irnakansti yatip karagitaina takeukanaka y kamarkana. Kailkatanaka guía sutanakasti celular hausasin taipitoa apakas karakispa. QR aplicativo taipita. Kunanakti amanchas karagitaina ukanakiat khadayataki. Autonakata korpasinya ukamas mang anyutanakata. Yakanagampito chik apkaragitaina.
Lika taipita katas karagitaino ikamarkata pisco paracas comas nazca chacata. Unyano kapharagitaino akamarkat sartir hakinakata. Ukamkik parakiwa ang kamarkat puri nakataki. Yat katas iragispau puri nakan kankanya nakapata. Kun jamás sumau unyanok ayanakan sti sartas karakispa. Reserva Nacional kam untachakana. Islas, islotes, comas puntas guaneras chacana. Islas Ballestas, Reserva Nacional Paracas chacana. Kus sartan dagisti ikamarkan inde kopi taipituan chamanch karagitaina. Irnakap karagitaina minsatur maichas karagitaina. Aphatas karagitaina kun jamás nairanagasti pakal kunakaw untayada karagitaina. Y a ti una campi seranta sipkakiyani cyberbullying sata hanukaha. Cyberacoso sata kuna sukahilat kuya karaka internet taipit haricha ya kahan kuitat hakinakaw kaya sip kisk awana karusa tawa kuna karusa ya kamar kachini na karusa. Ukaparu etas bahoni chilat kuya karaka ukatua taik au kiraka para kaha aspa iskawara kaparu unhap hanyapa akahan askinaka utanya patagiu sasir wasap karaki kunhama polisa kiri ya tiawiste akan kiwa. Yang kaos pachana, yekataipita hisk achawenakah atampe hil hatawaye, hil pachach, cyberbullying okam ointat. Iskacha segura gabotia. Ma putut yaha kotor, ma hakit yaha hakero, ukaha yakisinya ajeo. Iskacha taha, hupakip kasa, ainasht akispao. Akam hanaskinaka yekataipen othatapat especialista nakah eucht anephan, asugawanakaro hisk awanakaro, hande hetales ya anak chorap kanya anetsasen. Kunate hopanaka hanira walpacha apkit kuna askinakarusa, kunahan askinakarus puri abhaspau katokenakat sasen. Ma hisk awate akam hisk achatachach, atakiw akamanakat humak oint asmach. Wale haskarir wawanaga. Haniu kitin pisaki sin mon gete. Haniu kitira gampis arus kipat hamon karagite. Kitina katis kachapheja hupanaka wali piruna kaphe. Ineip ekenyutataipitia tiene pjarakenach, ni isoktatun kumayana porciento. Yekataipit hisk acherenakach, chachanakapjeu, pakayaktum kimsan porcientorakeu. Facebook yekataipita akam hisk achapjej. Iskawawate, iskachata hakatas cheja, ukat mawawate, iskachere cheja, ukahari waskikite, akanaka mait enatake irnakanya wakiskaraki. Taik aukiragasa, hanuka kitin bichut hapeja, wanakaja, huparagasa, ukarak cheja chanyatakeja, amoit apanyapao. Akam hanaskinak uthatapata, haneu auktaikanak mayake unyhapjanyapa kedhanukaj. Yatichau yatakawit, kip kamarakacherenakas. Akam hanaskinak uthatapat sapuru hakawinakapans, hanaskinakarus haitaraki. Okam hanaskin katanakapata atips anymonapje, yakepanakas, hiwanyaros puriap harakes. Uno sulcaso gitaro purinta payani murata marca masinaka ukache kaukitanja al pachu aura wali kusa pustucha nyataki wakicha nyatakiwa inokta para kitaina ukamata polke halaka wisa hukampi mutaskari ubarkachi de katakeja sasinwa amuita para kitaina ukamata sumasa artaya taniu sasin sasa para kiu akanki uka yatiaweja. Pusi waranka solisanagampi chikno kaya paragitaina. Alpachut ahora irnakas kanyabataki irnakawinaka. Nairiri plantao koranisk amargansti utayas karagitaina. Puno provinciata Carabaya Chacata. Indap karagitaina kimsatunka hatina kampi mapachansti irnakanya. Ukat kun hamati pokas karakini ukanakampi sinakasti luras kanyabataki. Akaplan korani municipalidad Chacat unyanokap karagitaina. Ukamat alpachu yurinagasti kolokinax irtasip kanyabataki. Anchit kamakalaki panagasti alpast aur ira katambikiu ala karagitaina. Ukatu kanagasti uywa mangkaya nagatakis kanikiu mis karagitaina. Municipio de Ipini aquí ternakaya nakapampisti tukoy kapharagini. Utno kaya dagisti kuna nagati wakis karagitaina takyo kanagampi wakas karagitaina. Alpakero nagasti kooperativa taipit sartasip kakinyabataki. Kutiri tagisti amuit asip karagitaina katunak kakanya. Alpast ahora nagasti kun hamas ang kanagasut karakini ukatu kanagasti kuspacharu ang kanya bataki. Ukamat markachili nagasti kitinagati alpach siwap karaki. Upanagasti achoka paksitpach sinti amanjap karak bachani. Urata marca masinaka ukawa yatia uraka hakiwasaraka wakichawi taipit pacha. Anata ururaka sumpacha uruk asip kakinyani. Hichuro hiamakisa Utanakaro wali suma ampi askichunyawa nicha pangkara na kampi serpentina mistura yakana kampi hilat kuya karaka ukatsa hutiri urakana ukamaru yakana samtatas karakini ui wanaka ora kesa yakana kampi hanya pana natura hilat kuya karaka
arumat kabahichan kucha, lokanchis wakicha wiro, kanto kapkanyani.